अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैमरामैन अरबाज चौधरी के साथ मैं हूं आपका होस्ट निसार इकबाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ रिकॉर्डर। नाजरीन, इस वक्त हम फैसलाबाद की एक हर दिल अजीज़ ताजर रहनुमा शख्सियत और फैसलाबाद के ताजरों के हकूक़ और काज के लिए खिदमत अंजाम देने वाली एक ऐसी शख्सियत जिनका इसमें ग्रामी हाजी मोहम्मद आबिद है और वो फैसलाबाद में अंजुमन ताजरान मिंट कुमरी बाज़ार के सदर भी हैं और साबिक़ एग्जेक्टिव मेंबर भी रह चुके हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। इसके साथ साथ उनका एक और उनकी शख्सियत का पहलू है कि वो फैसलाबाद के बड़े कब्रिस्तान के सेक्रेटरी भी हैं और इस हवाले से भी उनकी काफ़ी खिदमत हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। न्यूज़ रिकॉर्डर की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस देख सकें। अस्सलाम वालेकुम जी हाई साहब। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं वेलकम भी कहूँगा और आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा कि आपने इंतहाई शॉर्ट नोटिस पे न्यूज़ रिकॉर्डर के लिए अपने कीमती वक्त से हमें नवाजा और आप शहर फैसलाबाद के ताजरों के लिए एक हरदल अजीज़ बाखलाक शख्सियत हैं। आप सदर भी हैं अंजुमन ताजरान मिंट गुमरी बाज़ार के। इस हवाले से आप बताइए कि चूँकि आप जाहिद ब्रदर्स के नाम से आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उस अदारा के और आप ताजरों के मसाइल के हवाले से बिलखसूस मिंट गुमरी बाज़ार के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने जो मामलात हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं बाज़ार के हवाले से, कारोबार के हवाले से, अंजुमन ताजरान के हवाले से उस सिलसिले में मुझे दावत दी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक आपको याद है कि हमारा कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह पार्टीशन के बाद सबसे पहले फैसलाबाद में हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये कारोबार शुरू किया था और आज इस काम को माशाल्लाह जब से पाकिस्तान बना हम उसी काम को आगे बढ़ाते हुए हम और हमारे बड़े भाई, छोटे भाई सारे इसी कारोबार में थे। आगे हमारे बच्चे भी माशाल्लाह इसी कारोबार में हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब इस कारोबार के साथ साथ हम अपने कारोबार में जो है टाइम निकाल के जो फलाह के काम है, खैर व बरकत के काम हैं, अंजुमन ताजरान के हवाले से हैं, सुप्रीम अंजुमन ताजरान के हवाले से हैं और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से हैं और शहर में जितने फलाही और अदारे हैं, ख़ुव्वत का अदारा है और इसके अलावा जो हमारा माशाल्लाह बड़े कब्रिस्तान का अदारा है, अपना घर यतीम खाना बच्चों का है, वो सारे मामलात में अल्लाह का शुक्र है कि मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करूँ और जितने भी खैर के काम हैं वो कर सकूँ। तो उसी हवाले से जो आपने बात की तजारत की, मसाइल की, तो इस वक्त कारोबार में आपको पता बेशुमार मसाइल हैं, बेशुमार मसाइल हैं। कुछ गवर्नमेंट के लेवल पे हैं, कुछ हमारे मकामी हैं। जिस तरह अब इस वक्त ट्रैफिक का मसला हमारे शहर का बहुत बड़ा मसला बन चुका है और जिस तरीके से हमारी तजावज़ात का मसला है बहुत बड़ा मसला बन चुका है और अदारे तो मौजूद हैं लेकिन काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब आप देखेंगे जिस जगह पे भी आप देखेंगे तो तजावज़ात जो हैं वो बेइंतहा बढ़ चुकी हैं। अगर आप घंटा घर से मिंटकुनी बाज़ार में दाखिल हो तो एक लाइन चलती है सिर्फ, बाकी दोनों लाइनें मुकम्मल तौर पर जो है बंद पड़ी। पैदल चलना भी हमारा मुश्किल हो। अब अदारे मौजूद हैं लेकिन काम नहीं हो रहा। इसी तरह वार्डनों का हजरात का देख ले कि हर चौक चौराहे में वो वार्डन मौजूद हैं लेकिन ट्रैफिक भी जाम है और कोई वहाँ काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है अदारों से कि अपने अपने काम को करें, अपने अपने मामला जो अल्लाह ताला ने उनको ज़िम्मेदारी दी है वो अपने ईमान के साथ, अपने हलफ के साथ जो है उसको पूरा करने की कोशिश करें। हाजी साहब, आपने बहुत खूबसूरत बात कही। इसी हवाला से मैं भी आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि साबिक़ DCO फैसलाबाद ने 8 बाज़ारों के इर्द गिर्द जितनी भी शहरात थीं, सड़कें थीं, वहाँ पर पार्किंग का सेफ़ पार्किंग के नाम से एक इदारा कायम किया और उसकी वजह से ये होता है कि अब बाज़ारों में भी एक तो ये मामला है। दूसरा मामला ये है कि 8 बाज़ारों के आगे जितनी भी वो सड़कें हैं उन सड़कों पर पार्किंग की होती है। जिन्होंने बाज़ार में आना है वो एक तो वो
गुजर ही नहीं सकते। अब इसकी वजह से एक तो दुकानदारों को नुकसान भी हो रहा है कि अगर बआसानी वहाँ पे उनके कस्टमर्स आ सकें अपनी फैमिलीज़ के साथ, बिल्कुल ऐसे बाज़ार हैं जैसे बवाना बाज़ार है, कचहरी बाज़ार है और जंग बाज़ार है, यहाँ पे ख़वातीन भी आती हैं, फैमिलीज़ आती हैं, उनको रास्ता गुजरने के लिए नहीं मिलता। इसकी वजह से भी काफ़ी मसाइल हैं। आप इस हवाले से हुकूमती अरबाब इख्तियार से क्या कहना चाहेंगे और अपने ताजर भाइयों को, क्योंकि ताजर भाइयों का भी नुकसान हो रहा है और क्योंकि सड़कें ब्लॉक होने की वजह से एक तो वहाँ पे रश इतना हो जाता है, वो पार्किंग जो नाजायज़ है या जायज़ है, जैसा भी वो डीसीओ साहब ने हुक्म कर दिया वो यकीनन वो मुसलमा हकीकत है, हम सभी शहर के रहने वाले हैं। और एक तो उनकी जो उनके कस्टमर्स हैं उनमें खातरखा कमी आ रही है। दूसरा, बाज़ारों में ये जो नाजायज़ तजावज़ात की आपने बात की, बहुत खूबसूरत बात है। इस हवाले से मैं भी कुछ कहना चाहूँगा बीइंग ए जर्नलिस्ट कि बाज़ारों के आगे जो कचहरी बाज़ार देख लें, मिंटगुमरी बाज़ार देख लें, कारखाना बाज़ार देख लें या कोई भी 8 बाज़ारों के आगे उन्होंने थड़े जो हैं वो किराए पे दे रखे हैं और वो फुटपाथ जो हैं वहाँ पे से भी गुज़रना आम शहरी के लिए मुहाल है। इस हवाले से ज़रा तफसीलन बताइएगा। जी, जिस तरह मैंने पहले ख़ुद निशानदेही किया कि ये मसला जो है बेइंतहा गंभीर हो चुका है। अगर हमने उसको अपनी दुकानों के आगे थड़ों को किराए पे दिया हुआ है, हम उसके जो है ना ज़िम्मेदार हैं, हम अपनी कोताही मानते हैं, लेकिन उसको इंतज़ामिया जो है ख़त्म करवा सकती है। अगर किसी दुकानदार ने ये हरकत किया तो उसका ये हक़ नहीं है, राइट नहीं है कि वो आगे जगह किराए पे दे। और जगह दर जगह, आप तो जगह की बात कर रहे हैं, एक के आगे दूसरा, दूसरे के आगे तीसरा, नहीं तो मैं आप मेरे साथ चले, मैं आपको सब जगह पे दिखा देता हूँ। पहले दुकान वाला एक से ले रहा है, एक वाला उससे अगले से ले रहा है। ये मसले मौजूद हैं, लेकिन इसका हल किसने निकालना है? मैं तो नहीं किसी को बज़ोर ताकत किसी को कह सकता ना। इंतज़ामिया मौजूद है, इंतज़ामिया के तमाम अदारे मौजूद हैं। जिस तरह अभी आपने पार्किंग की बात की है, जब पार्किंग कंपनी नहीं थी तो उस वक्त इतने हमारे मसाइल नहीं थे। अब पार्किंग कंपनी आ गई है, उसका मतलब ये था कि हम एक डिसिप्लिन तरीके से हमारी पार्किंग होगी, लेकिन वो तो शुतर बेमुहार हो गई है, लस्सी में पानी डल गया। जगह जगह उनके बंदे खड़े हो गए हैं, पर्ची बनाई हुई है, हमें किसी को नहीं पता कि ये कंपनी की तरफ से है, ये प्राइवेट लोग खड़े हो गए हैं। पर्ची उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई है, जहाँ भी मोटरसाइकिल गाड़ी लगती है वो पर्ची अगले के हाथ में दे देते हैं और किसी से 20 मांग रहे हैं, किसी से 50 मांग रहे हैं, किसी से 100 मांग रहे हैं। फिर पर्ची के ऊपर लिखा हुआ जी गाड़ी गुम होने की सूरत में हम जिम्मेदार नहीं है। ये कौन सी पार्किंग कंपनी है जी? और हर जगह उन्होंने ये मंथली का सिस्टम शुरू कर दिया। ये सारी चीज़ें इंतज़ामिया को देखने की हैं। डीसीओ साहब देखें, कमिश्नर साहब देखें, जो मुतलका अदारे जो भी हैं वो अपने अपने काम को देखें। तो ये कोई इशू नहीं है। ऐसे रस्ते भी माशाल्लाह हमारे खुले हैं। जब आप जुमे वाले दिन देखें ना बाज़ारों को, तो ऐसे नज़र आता है जैसे पूरा जहाज़ नीचे उतर सकता है। हमारे बाज़ार माशाल्लाह इतने खुले हैं, साफ़ सुथरे हैं। अगर हर बंदा अपनी चादर के अंदर, अपनी दुकान के अंदर सामान रख के बेचे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे मसले हल हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें भी एक ख़ुद भी हमें अपना एहतसाब करना चाहिए, दुकानदारों को भी और इंतज़ामिया को भी इस काम में मुदाखलत करनी चाहिए। ये सिर्फ ये नहीं है कि दफ्तरों में बैठें, सुबह आएँ और शाम को उठ के घर चले जाएँ और ये बाज़ारों का काम या जो अपने अपनी ज़िम्मेदारियाँ वो कोई भी ना पूरी करें। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात कही जी हाजी मोहम्मद आबिद साहब ने। हाजी मोहम्मद आबिद साहब यकीनी तौर पर एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी भी हैं और शहरी भी हैं। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही जो मैं भी उसे सेकंड करूंगा कि अगर हम सब लोग अपनी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए, ये शहर फैसलाबाद सर जेम्स लाइल ने जब आबाद किया, यूनियन जैक की तरफ पे जब इसके 8 बाज़ार बनाए गए तो इसके बाज़ार इतने खुले थे कि वाक़यातन ये जो कह रहे हैं ना कि जहाज़ उतर सकता है, यकीनी बात है कि मगर हमने उनको इतना तंग कर दिया नाजायज़ तजावज़ात, बल्कि तजावज़ात होते ही नाजायज़ हैं। तो तजावज़ात की वजह से हमने वाक़यातन अपने लिए ख़ुद तंगियाँ पैदा की हैं। हमें है सोचने की बात, कोई सोचता नहीं। बहसीयत शहरी हमें भी सोचना चाहिए, हमारे ताजर भाइयों को भी सोचना चाहिए। हाजी साहब, मैं आपसे एक और क्वेश्चन करूंगा कि फैसलाबाद में बड़े कब्रिस्तान के आप सेक्रेटरी भी हैं। मेरा रिसेंटली वहाँ पे विज़िट हुआ, हमने वहाँ पे प्रोग्राम भी किया और काफ़ी चेंज हमने वहाँ पे सफाई सुथराई के इंतज़ामात भी देखे। वहाँ के जो कारकुन थे, गोरकन थे या दीगर लोग थे, उनसे हमारी बात भी हुई। उन्होंने भी आपके काम की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि आपने वहाँ पे काफ़ी सफाई और दीगर मामलात को टैकल किया और अच्छे अंदाज में कर रहे हैं। इस हवाले से हमें हमारे नाज़रीन को बताइएगा।
جی، اس حوالے سے آج جیسے آپ نے خود ہی بات کی کہ آپ نے اس کا وزٹ کیا اور آپ نے اس کے معاملات کو دیکھا، آپ نے اس کی صفائی ستھرائی کو دیکھا، اور اسی طرح ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح بھی جو بھی معاملات ہم لوگوں خود پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ یہاں وزٹ کر کے جا رہے ہیں، آپ جنازہ پڑھ کے جا رہے ہیں، اپنے پیارے کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، اگر اس میں معاملات میں کوئی وضو خانے میں اور کوئی واش روم وغیرہ میں یا اور کسی حوالے سے صفائی ستھرائی میں آپ کو کوئی کمی محسوس ہوتی ہے تو آپ ہمیں ضرور آگاہ کریں. ہم ہر وقت اس کی بہتری کے لیے جو ہے وہ تیار رہتے ہیں، اور ہر وقت جو بھی کام سامنے آتا ہے اس کو سب سے پہلی پرائرٹی ہماری ہوتی ہے کہ کوئی کسی قسم کی شکایت پریشانی کسی ہمارے آنے والے مہمان کو وہاں نہ ہو. اور ایک مسئلہ جو ہے سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے، اس کے سلسلے میں ہم نے بہت دفعہ انتظامیہ سے بھی بات کی ہے کہ اب جگہ کا بہت بڑا ایشو آ رہا ہے ہمارے، کیونکہ یہ 100 سال سے پرانا قبرستان ہے، جگہ کی اس میں بے انتہا شارٹیج ہے. اب ہم انہی لوگوں کو یہاں اجازت دیتے ہیں جن کے عزیز و اقارب یہاں پہلے موجود ہیں، وہ اپنی جگہ میں سے مینٹین کرتے ہیں، اس کے لیے ہم ان کو اجازت دیتے ہیں. جو نیا ہمارے دوست حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے ہم معذرت کرتے ہیں کہ کسی اور جگہ ان کو اللہ کے حوالے کریں. تو ہماری یہ تجویز تھی کہ جتنے ہمارے بڑے روڈ ہیں، خاص طور پر سرگودا روڈ ہے، جنگ روڈ ہے، سمندری روڈ ہے، تو ان کے آخر پہ جا کے انتظامیہ گورنمنٹ جو ہے ہمیں جگہ مہیا کرے. اس کا انشاءاللہ انتظامی معاملات ہم خود کر لیں گے، اور اس کا ہم ایک جو ہے پلان کیا ہوا ہے کہ جس طرح کراچی میں یا بڑے شہروں میں اسلام آباد میں ہے میت گاڑی کا انتظام ہے، اپنے علاقے میں اپنے محلے میں ہم اس کی نماز جنازہ ادا کروائیں گے، اور اسے وہیں ان کو اپنی گاڑی میں رکھ کر میت گاڑی جو ہوگی اس کو اینڈ پہ ان کے قبرستان لے جائیں گے جہاں، تو وہاں اس کو اللہ کے حوالے کریں گے. تو ہم نے بہت سارے یہ پلان کیے ہوئے ہیں، لیکن انتظامیہ اب اس سلسلے میں کچھ کام کرے اور بڑھ کر مختلف روڈز کے اوپر جگہ کا انتظام کرے، تاکہ یہ جو برڈن ہے آخر یہ معاملہ ہر انسان کے ساتھ آنا ہے، ہر بندے نے جانا ہے. اب جگہ تو مخصوص تھی وہ ختم ہو چکی ہے. تو اس سلسلے میں ہماری تجویز یہ ہے جو میں نے آپ سے پہلے عرض کی ہے کہ مختلف علاقوں میں جگہ جو ہے ہمیں مہیا کی جائے. شہر کے مخیر حضرات جو ہیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ اس معاملے کو خود ہی باقی آگے دیکھ لیں گے. جگہ کا انتظام گورنمنٹ نے کرنا. حاجی صاحب، میں آپ سے آخر میں ایک سوال کروں گا کہ ایک ایماندار دیانتدار تاجر کے لیے کن خصوصیات کا حامل ہونا ضروری ہے، اور کہ جن کی وجہ سے ان کا کاروبار ترقی بھی کرے اور وہ اسوہ محمدی اور احکامات ربی کے مطابق اپنی تجارت کو فروغ دیں؟ ہاں، یہ بہت زبردست آپ نے بات کی ہے. اس سلسلے میں اس وقت ہمارا جو معاشرہ ہے نا وہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں میں آپ کے سامنے کہ دکاندار کو جو ایک اللہ کے ہاں محبوب ترین ایک شغل ہے، اللہ کے نبی نے بھی اس کی تعریف کی ہے، کاروبار کی، تجارت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تجارت کی بھی ہے. تو یہ کام ہمیں جس طرح کرنا چاہیے تھا اس وقت اس میں بہت زیادہ کمی محسوس کر رہے ہیں، اور ہمیں اس میں بہت زیادہ اللہ کا خوف کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، اور آخرت کا سوال جواب بھی ہے سارا کچھ. تو ایمانداری جو ہمارے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، جس طرح تجارت کر کے دکھائی ہے اس طرح ہمیں کرنا چاہیے. خاص طور پر جھوٹ بول کر سودا بیچنا جو ہے یہ تو بہت شرمناک بات ہے، اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد جو آج کل 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر سودے بک رہے ہیں، مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں، اس سے ہمیں بے انتہا پرہیز کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے کوئی سامان لے کے جاتا ہے اور کسی وجہ سے وہ واپس کرنے آتا تو بڑے خوش دلی سے جو ہے وہ یہ سامان واپس لینا چاہیے. یہ گھاٹے کے سودے نہیں ہیں، یہ سارے ہماری برکت کے لیے ہیں چیزیں، اور اس میں اللہ پاک نے بے انتہا برکت رکھی ہے. تو یہ جو ہے نا باتیں بہت ساری آج کل ہم کمی محسوس کر رہے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں سمجھ بھی دے، عقل بھی دے، اور اپنے مقدر پہ ہمیں یقین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج ہم مقدر کی جگہ جو ہے نا جی کسی اور طرف پڑے ہوئے ہیں. جو میرے مقدر کا ہے وہ مجھے ملنا ہے. اگر اس بات پہ یقین کر لیں گے تو یہ سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے. تو میں اس بات پہ اپنے جتنے بھی تاجر برادری ہیں ان سے ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے نمازوں کا اہتمام کریں، ذکر کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، اور اپنے معمولات کو اپنی جو دین اسلام کی زندگی ہے اس کے ساتھ جوڑیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ خیر و برکت ہوگی. خیر و برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس شام کو 1 لاکھ کی جگہ 10 لاکھ آ جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ آپ کی ضروریات اللہ پاک جو ہیں
وہ اتنے میں پوری کر دیں گے جتنی ماشاءاللہ، آپ کو بہت زیادہ پیسے میں ضروریات پوری کرنی ہے. اچھا حاج صاحب، آج کل ایک بڑا مسئلہ زیر بحث ہے، وہ پنڈی پٹیاں ٹول پلازے کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی وہ ایک ہمارے لیے وبال جان بنا ہوا ہے. جس دن وہ شروع ہوا تھا اسی دن ہم نے اس کا نوٹس لیا تھا، اور اگلے دن صبح ہم نے 11 بجے گھنٹہ گھر میں پورے میڈیا کے ساتھ اس کی پریس کانفرنس کی تھی، اور تمام جو فیصل آباد کی تاجر برادری ہے وہ ساری وہاں اکٹھی ہوئی تھی، اور اس کا ہم نے شدید احتجاج کیا تھا. لیکن حیرت کی بات ہے، اور اس میں پھر مزیداری کی بات ہے کہ فیصل آباد چیمبر آف کامرس بھی انوالو ہوا. چیمبر کے پریزیڈنٹ نے لاہور سے ان کی ٹیم کو بلوایا، ان کے آفس میں بیٹھ کے یہ سارے معاملات طے ہوئے. انہوں نے کہا جی آپ ایک ہفتے کا ٹائم دے دیں ہمیں، ایک ہفتے کے اندر اندر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور یہ ٹول پلازا ہم ختم کریں گے. دیکھیں اگر گورنمنٹ کا پیسے کا ایشو ہے وہ تو ہر بندہ پیسہ دے کے ہی اترے گا. جو موٹر وے پہ داخل ہوگا وہ پیسے جہاں جتنے بنیں گے وہ دے کے جائے گا. لیکن یہ دو جگہ تین جگہ روک کے اس طرح لائنیں لمبی لگوا کے وقت کا بے انتہا ضیاع ہو رہا ہے، وہ بہت لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے. کوئی مطلب ہے کہ اس کا جواز نہیں بنتا اس طرح، جس طرح انہوں نے یہاں ایک رکو جی پرچی دو جی پھر اگلی پرچی لو جی، یہ کوئی جواز نہیں بنتا. اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے. ہم اس کے متعلق شدید احتجاج کرتے ہیں اور ہمارے احتجاج کو ریکارڈ کیا جائے اور اس کا حل نکالا جائے. یہ تھے جناب حاجی محمد عابد. آپ نے ان کی گفتگو سنی، جس طرح انہوں نے تجارت کو نبیوں کا پیشہ گردانا، اور گردانا ہی نہیں، یقیناً تجارت جو ہے وہ نبیوں کا اور ولیوں کا، پیغمبروں کا پیشہ ہے. اگر ہم اپنی تجارت کو واقعتاً احکامات الہیہ کے مطابق انجام دیں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارے رزق میں بھی برکت آئے گی اور ہمارا کاروبار بھی دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اسی بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.